ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছলো দিব্যা। খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খুঁড়ল দিব্যা। অক্টোবরে মেট্রোর সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু করে দিব্যা। 10 মাস পর পৌঁছলো টানেল বোরিং মেশিন দিব্যা। কয়েকদিন আগে ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছেছে দুর্গার পর এবার দিব্যা। दिव्या हमारी जो टीबीएम है, इसने अपना सफर 11 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट किया था खिदरपुर से, और आज पूरे 10 महीने बाद 11 अगस्त को इसने 1740 मीटर का अपना डिस्टेंस ट्रेवल करके सक्सेसफुल आज विक्टोरिया स्टेशन पे ओपनिंग करी है। ये हम आज सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। टनल को सक्सेसफुली अचीव कर लेना बिना किसी हादसे के, ये बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए। पर्पल प्रोजेक्ट हमारा टाइम पे चल रहा है और दिसंबर 29 तक का हमारा टारगेट है जब हम एक्सप्लेनेड तक पहुंच जाएंगे। प्लैनेट में जो जहाँ पर स्टेशन बनेगी उसका लैंड आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिल गई है? स्टेट गवर्नमेंट से कंटिन्यूस हम टच में हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हमें वहां पर जमीन मिल जाएगी ताकि हम एक्सप्लेनेड स्टेशन का काम स्टार्ट कर सकें। कि हम लोगों ने सारे बिल्डिंग्स पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे थे, जिससे कि किसी भी बिल्डिंग में अगर कोई भी सेटलमेंट आता है तो हमें पहले पता चल जाता है, एंड वी इंश्योर कि वो हमारी परमिसिबल लिमिट के अंदर रहे। अगर परमिसिबल लिमिट के बाहर जाता है तो देन देयर आर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके। वी एंगेज आईआईटी बॉम्बे फॉर इंसा व्हिच एक्सप्लेन इंटरफेरोमेट्री सिंथेटिक अपर्चर रडार, सो दैट्स द सैटेलाइट बेस्ड। उसमें हमें हिस्टोरिकल डाटा बिल्डिंग मूवमेंट्स का मिल जाता है, सो दैट कंबाइंड विद द इंस्ट्रूमेंटेशन गिव्स अस अ वेरी गुड एक्यूरेट पिक्चर एज टू हाउ द सेटलमेंट्स आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2010 সালে যে কাজ শুরু করা হয়েছিল বা যে প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল, 2026-এ এসে সেই প্রকল্পের ক্ষেত্রে মেট্রো টানেল বোরিং মেশিন তা এসে পৌঁছলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। আমার ঠিক বাঁদিকে অপারেটিভ টানেল বোরিং মেশিন রয়েছে যার নাম হচ্ছে দুর্গা এবং দিব্যাকে কয়েক মাসের মধ্যে লঞ্চ করানো হয়েছিল। সেই দুর্গা কিছুদিন আগেই এই ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনে এসে পৌঁছায়, আজকে এসে পৌঁছে গেল হচ্ছে দিব্যা। এই 95 টন ওজনের প্রায় 600 মিটার দীর্ঘ এই টানেল বোরিং মেশিন দুটোকে চেন্নাই থেকে বিশেষ পরিবহন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কলকাতাতে নিয়ে আসা হয়। খিদিরপুরের যে সেন্ট টমাস স্কুল, সেখান থেকে তার একটা চৌবাচ্চা বা শ্যাফট তৈরি করা, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এরকম একটি জায়গা তৈরি করা হয়, এবং সেখান থেকে ধাপে ধাপে এই টানেল বোরিং মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে নামানো হয়, জোড়া হয়, এবং তারপর সেই টানেল বোরিং মেশিনকে চালানো হয়, এবং অবশেষে একদম কোনো ধরনের কোনো সমস্যা ছাড়াই একদম খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত 1723 কিলোমিটার যে পথ তাও অতিক্রম করে ফেললো দুর্গার পর দিব্যা। এবং মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আশাবাদী 2029-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তারা এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলবেন এবং যাত্রী পরিষেবা তারা শুরু করে দিতে পারবেন। ক্যামেরা অসিত দাসের সাথে আবির ঘোষাল, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা।